बंधुगण एक कुकुर जमराजंगु कहिला मनीष जीवन कला सत्य जहाको शुणी आपण मध्य चकित रहीजिबे। एही प्राचीन कथारे आमे आपणकु कहिबु कि किपरि एक कुकुर जमलोक को गला या सहित जमराजंग सह शर्त लगाइला एवं एही शर्तरे जमराज कुकुर ठारू हारि गले जहा द्वारा जमराजंगु जमलोकर सबु नियम को बदलैबाकू पड़िला। एही कथार माध्यमरे आमे जानिबा भगवान विष्णु जमराजंगु मनीष जीवन विषय रे केउ महत्वपूर्ण ज्ञान देइछन्ति। तेबे आसंतु कहानी को आरंभ करिबा। बंधुगण प्राचीन काल रे मध्य देश एक मनलोभा नगरी रही थाए। एही नगरी रे एक धनी साहुकार रहुथुला। एही साहुकार पाखरे एक सुंदर कुकुर रहिथिला, किंतु साहुकार बहुत लोभी एवं छंद कपट स्वभावर व्यक्ति थिला। एही सत्य मध्य से भगवान विष्णु का परम भक्त थिला। से सर्वदा निज इष्टदेव भगवान विष्णु को पूजा एवं आराधना करि रहुथाए। पुणी गोटे दिन एही साहुकार भक्ति रे प्रसन्न होई भगवान विष्णु आविर्भाव हेले। फल रे भगवान विष्णु कहिले, हे वत्स मु तुमरी भक्ति रे अत्यंत प्रसन्न होईछि। माग जहा वरदान मागिबार अछि। तुमर जेउ इच्छा और मनोकामना रहिछि ताको मु निश्चय पूर्ण करिबि। फल रे साहुकार भगवान विष्णु को कहिला, हे प्रभु मु आपणक दर्शन करी बहुत धन्य हेली। प्रभु मोते किछि भी दरकार नाही, मोरी पाखरे आपण देइथिबा सब किछि रहिछि। एहा परे साहुकार एक धला कागज बाहर कला एवं भगवान विष्णु को कहिला, हे प्रभु आपण एही कागज रे निजर दस्तखत करि दियंतु, जहा द्वारा मु दुनियार लोकंकु भगवान थिबार प्रमाण देखाई पारिबि। आजिकाली दुनिया रे किए भी यह मानिबाकू प्रस्तुत नुहंती कि भगवान अछंती बोली। फल रे भगवान विष्णु कहिले, ठीक अछि वत्स, आणंतु मु तुमरी कागज रे मोरी दस्तखत करि देउछि। एति कहि भगवान विष्णु एही साहुकार कागज रे निजर दस्तखत कले एवं सेठारु अंतर्ध्यान होई गले। एहा परे साहुकार एही कागज को सर्वदा निज पकेट रे ही रखुथुला, जहा द्वारा से सब लोकंकु भगवान थिबार प्रमाण देखाई पारिबो। यार किछि दिन परे एही साहुकार सुंदर कुकुर मरीगला, जहा फल रे साहुकार निज कुकुर मृत्यु परे बहुत दुखी होई गले। साहुकार कुकुर मरीजिबा परे से जमलोक को गला। फल रे कुकुर जमलोक रे पहुंची जमराजंक निकरे उपस्थित हैला। जमराज एही कुकुर लेखाजोखा बाहर करी कहिले, हे कुकुर तुमे पशुर जीवन ग्रहण करी मध्य कौनसी पाप करिनाह। तुमे सर्वदा निज मालिकंक निष्ठार सह सेवा करिछ। केबे कौनसी पशु पक्षी आदि प्राणी को कष्ट देइनाह। तुमे सबु काम को बड़ निष्ठार सह पालन करिछ। हे कुकुर तुमे एक कुकुर जन्म पाई करी मध्य कौनसी घृण्य काम करिनाह। एही कारणरू तुमर सबु जन्मर पाप नष्ट होई जाइछि। हे श्वान एबे तुमे कुह, तुमे केउ लोक को जिबा पई चाहुछ। तुमे जेउठा को जिबा पई इच्छा करिब तुमको सेठा को पठा जिवो। तुमे जेउ प्राणीर जन्म मध्य चाहिब तुमको सेही प्राणीर जन्म मध्य दिया जिवो। आम्भे माने तुम उपरे बड़ा प्रसन्न होइछु। शीघ्र कुह तुमर मनोकामना कौन अटे। पुणी एही कुकुर कहिबाकू लागिला, हे धर्मर देवता आपण मते स्वर्ग को पठांतु कि नरक को पठांतु, मु केउठा को भी जिबा पई प्रस्तुत अटे। किंतु आपण को मोर अनुरोध कि मु जेउ स्थान रे मध्य रहिबि मु कोनोसी मनीषर बंधन रे जेमिति न रहिबि। या सह मते कोनोसी मनीषर गोलामी न करिबाकू पड़े एवं ना मते कोनोसी मनुष्यर जीवन दरकार। आपण कृपा करी मते कोनोसी एक उच्च स्थान प्राप्त करांतु। कुकुरर कथा शुणी जमराज बहु आश्चर्य होई गले एवं भाबियाकू लागिले कि मनीषक जीवन पाया पई देवता माने मध्य झुरी हुअंती, किंतु एही कुकुर मनीषर जीवन न देबा पई कोन पई कामना करूछि। फल रे जमराज एही कुकुर को कहिले, हे कुकुर तुमे मनीष को एमिति दोष काहेकि करूछ। मनीषक जीवन पाइया पई बड़ बड़ देवता माने मध्य झुरी होउछंती। पृथ्वी तो मनीषक जीवन सर्वश्रेष्ठ अटे। एहा परे मध्य तुमे काहेकि मनुष्यक जीवन पाइया पई चाहू नाह। एहा पूर्वरु तुमको केबे भी मनुष्यर जीवन मिली नाही। एही हेतु तुमे मनीष जीवनर लाभ विषय रे जानि नाह। तुमे थरे मनीषर जीवन प्राप्त करि तो देख, जहा द्वारा तुमको जना पड़िबो कि मनीष जीवन रे केते लाभ रहिछि। जमराजंक कथा शुणी कुकुरटी कहिला, हे धर्मर देवता मु जानिछि कि मनुष्यर जन्म अमूल्य अटे, किंतु मनुष्य बड़ स्वार्थी
ଦ୍ରୁତ, କପଟି ଓ ଚତୁର ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ମଣିଷ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖିଥାଏ ତେବେ ସେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ତୃପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଧନ ବି ଯଦି ମଣିଷକୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ତାର ଭୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଟି ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବିନା କାରଣରେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷ ମୋ ଭଳି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଲାମ ବନାଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର କାମ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏତିକି ହିଁ ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ କୁକୁର, ଏହା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲା କିପରି ଧୋକା ଦେଇପାରିବ? ଏହା ଶୁଣି କୁକୁର କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ କି, ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଏହି କାମକୁ ସଫଳ କରିଦିଅ। ଯଦି ସଫଳ କରିଦେବେ ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଦକ୍ଷିଣ ରୂପରେ ଦେବି ଏବଂ ଧର୍ମ ପୂଜା ବିଧି ସହ ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେବେ ମଣିଷର କାମ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ସବୁକିଛି କହିଥିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କାରଣ ସକାଶେ ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଝିକିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଦିଅନ୍ତି। ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର କାମ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଏପରି ଧୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜର କାମ ବାହାର କରିଥାଏ। ଯେବେ କାମ ସଫଳ ହୋଇ ପୁରା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ କହିଥାଏ କି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି, ଭଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି। ଏହିଭଳି କଥା କହି ମଣିଷ ନିଜ କଥାରୁ ଓହରି ଯାଇଥାଏ। ହେ ଯମରାଜ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଗଣି ଗଣି ମୁଁ ଥକିଯିବି, ତଥାପି ତାଙ୍କରି ଖରାପ କର୍ମର କଥା ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଚତୁରତା ଆଗରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହନ୍ତି। କୁକୁରର କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ କୁକୁର, ମୁଁ ମାନୁଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଚତୁର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମରି ଏଠାକୁ ଯେତିକି ବି ଜୀବ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଆମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ କେତେ ବି ଚାଲାକି କରୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିକରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ନର୍କ ଯିବାର ଭୟରେ ଏବଂ ମୋର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିକରି ଡରରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମରି ଅଧୀନରେ ରହିକରି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି କୁକୁରଟି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତିକି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା କୌଣସି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ସାଥିରେ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁକୁରର କଥା ଶୁଣିକରି ଯମରାଜ ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ବି କଲେ। ଯମରାଜ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହି କୁକୁର ଆମରି ଏଠାକୁ ଆସି ଆମରି ହିଁ ଅପମାନ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ତୁଚ୍ଛ କୁକୁରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମରି ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁରତା ଆମରି ଆଗରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ନିଜ ଦୂତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦୂତ, ଯାଅ ଏହି କୁକୁରର ମାଲିକକୁ ଜୀବିତ ଉଠାଇ କରି ଯମଲୋକକୁ ନେଇ ଆସ। ଆମ୍ଭେ ବି ଦେଖିବା କି ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ଆମରି ଆଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାଲାକି କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଏହି କୁକୁର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କୁକୁରକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଏକ ଏକେଲା ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ଦୂତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏହି କୁକୁରର ମାଲିକ ତଥା ସାହୁକାରକୁ ଜୀବିତ ଭାବରେ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସାହୁକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା କି ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯମଦୂତ ତାକୁ ଏକ ଖଟରେ ଉଠାଇ ଯମଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସାହୁକାର ଦୁଇ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି, ହେ ଯମଦୂତ, କ'ଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଦରେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି? ତେବେ ଯମଦୂତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଏବେ ଜୀବିତ ହିଁ ଅଛ। ଏହାପରେ ସାହୁକାର କହିଲା, ପୁଣି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ? ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କରିଛି? ଯମଦୂତ ପୁରା କାହାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି
तुमरी कुकुर जमराज को कही कि जीवित मनुष्य बहुत चालाकी होता है। यही कारणरू यही कथार परीक्षण करने जमराज आपण को जीवित अवस्था जमलोक को आनिया कही साहूकार को पूरा कथा बुझा पड़ा एवं से किछि समय जाए भाविया लगिला। यापर से निज पकेट रखिथिबा एक कागज को बाहर करिला, जहा उपरे भगवान विष्णु निजर दस्तखत करथिले। साहूकार एही कागज उपरे किछि लेखिदेई पुणी कागज को निज पकेट रे रखिदेले। जमदूत एही साहूकार को धरी जमराजंक दरबार रे उपस्थित हेले। एही साहूकार को देखि जमराज जोर जोर रे हसिबाकू लागिले एवं भावियाकू लागिले कि एही तुच्छ मनीष भला मोर कौन बिगाड़ी पारिबो। यापर पुणी साहूकार जमराजंक पाखरे छिड़ा हेला एवं निज पकेट रू एक कागज बाहर करी जमराज को देला। जेबे जमराज एही कागज को खोली पढ़िबाकू लागिले तेबे से तत्क्षणात निज सिंहासन रू उठी छिड़ा होई गले एवं एही साहूकार को सिंहासन रे बसाई स्वयं निजे तारी स्थान रे छिड़ा होई गले। जहाकू देखि जमराजंक सबु दूत माने आश्चर्यचकित रहीगले एवं भावियाकू लागिले कि जमराज यह कौन करुछंती। एक मनुष्य को निज सिंहासन रे बसाउछंती। एही मनुष्य निश्चय बड़ होइथिबे। एही साहूकार एबे जमलोकर राजा होईगला। जमराज मध्य साहूकार आदेश मानिया पई विभत्स होईगले। पुणी एही साहूकार सिंहासन रे बसिबा मात्रे ही सबु नियम कानून को बदलैबाकू लागिला एवं जमराज को जमलोकर द्वारपाल भाव में नियुक्त कला। यापर साहूकार भावियाकू लागिला कि जेबे मु मरीजीवी तेबे मोते भी एठाकू आसिबाकू पड़िबो एवं मोर पाप कर्म कारणरू मोते मध्य नरक को पठाजिबो। एही कारणरू साहूकार नरकरे पड़िथिबा सबु प्राणी मानकू स्वर्ग को पठेबार आदेश देला। एहा सहित सबु दिन पई नरकर द्वार को बंद करिदेला। साहूकार सबु जमदूत मानकू आदेश देला कि आदि ठारू कौनसी भी प्राणी को नरक को पठाजिबो नाही, सबु प्राणी मानकू स्वर्ग पठा जाओ। साहूकार एही आदेश को सुनी स्वर्ग लोकरे हाहाकार परिस्थिति सृष्टि होईगला। सबु देवता आश्चर्य होईगले किंतु सेमाने कौन बा करि परिबे। एही आदेश जमलोकर राजा प्रदान करिथिले। एही कारणरू समस्ते चुपचाप सह एही आदेश को पालन कले। स्वर्ग लोकर संतुलन पूरा पूरी नष्ट होईगला। धीरे धीरे स्वर्गलोकर जीवों संख्या बढ़िबारे लागिला। जार सेवा करी स्वर्गलोकर कर्मचारी एवं अप्सरा माने बहु व्यस्त होईगले एवं भावियाकू लागिले कि एते सारा जीवों सेवा किपरि करि परिबे। सेपटे कुकुर भावियाकू लागिला कि जमराजंकू जीवित मनीष को जमलोक आनिबा केते महंगा पड़िला। साहूकार सबुकिछि बदलाई देले। शेषरे यह किपरि हेला। यापर कुकुर निज साहूकार पाखक गला एवं पचारिबाकू लागिला कि साहूकार आपण यह सबु किपरि कले। एबे तो आपण जमलोकर राजा होई गले। एबे मु सारा जीवन आपणक दास होई रहिबी। दयाकरी मते कुहंतु कि आपण यह सबु किपरि कले। फलरे साहूकार धीर भावरे कुकुरर कानरे कहिला, जेतेबेले मु जानिली कि मोते जीवित अवस्था जमलोक को निया जाउछि तेबे मु भगवान विष्णु दस्तखत करिथिबा कागज रे यह लिखिदेली कि जो जीवित मनुष्य को जमराज जमलोक को डाकुछंती ताकू जमलोकर राजा बना जाऊ। यह मोर आदेश अटे। एही कागज रे भगवान विष्णु को दस्तखत लेखि जमराज को लागिला कि यह भगवान विष्णु को ही आदेश अटे। फल जमराज बिना विचार करी मोते जमलोकर राजा बनाई देले। साहूकार कथा शुणिकी कुकुर बहुत खुशी हैला एवं भावियाकू लागिला कि मनीषर बुद्धि जेउठारे भी रहे से तार बुद्धिर प्रयोग निश्चय करिथाए। एपटे जमलोक एपरी परिस्थिति को देखि सबु देवता भगवान विष्णु को भेटिया पई वैकुंठ धाम को गले एवं तांको सबु कथा कहिले। देवतांको सहायता करिया पई भगवान विष्णु शीघ्र ही जमलोक को आसीगले। तेबे से देखिले कि जमराज जमलोक द्वार जगी रही। पुणी जमराजंको सिंहासन रे किए बसीछि। भगवान विष्णु को देखिबा मात्रे जमराज तांको प्रार्थना कले कि हे प्रभु आपणको एही लीला बहु विचित्र अटे। पृथ्वीर एक साधारण मनीष को आपण जमलोकर राजा बनाई देले एवं मोते द्वारपाल। भगवान विष्णु जमराज को कहिले, हे धर्मराज यह मु करी नाही, यह तो मनीष तीक्ष्ण बुद्धिर करामती अटे। जदि तुमे जीवित लोक को जमलोक को नहीं आसीबो तेबे यह ही हबो। एही कारणरू मु मनीष को मृत्यु परे ताकू जमलोक को आनिबार आदेश देइथिली।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଦୋଷ ଓ ସ୍ୱଭାବ ତାର ଶରୀର ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେବଳ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ହିଁ ଯମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଯମଲୋକକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଯେବେ ସାହୁକାର ଜଣକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯମରାଜଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର କୁକୁରକୁ ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କରିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ଚାହୁଁନଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଲାଳସା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ସାହୁକାରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସାହୁକାର ଜଣକ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଯମରାଜଙ୍କୁ ଯମଲୋକର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେବେ ପୁଣି ଯମରାଜ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ତେବେ ଏହି କୁକୁର ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଧର୍ମଦେବତା, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟର ଚାଲାକି। ଏକ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲାଳସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେବେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ସମୟ ଯାଏଁ ସୁଖୀ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେବେ ସେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରୁ ଅପସରି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଓ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାର ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯମରାଜ ଏହି କୁକୁରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଠାଇଦେଲେ। ପୁଣି ଯମରାଜ ଯମଲୋକରେ ବଦଳିଥିବା ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ କୁକୁର ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲା କି ମଣିଷ ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।